होगा एग्जाम तो आसीबो 50 मार्क्स रे एग्जाम सेपरेट नहीं होता सब सीक्रेट है ना फिर भी इंट्रोडक्शन 1 रो क्लोज रिपोर्ट चैप्टर आसीबो पोएट्री रो गोटे स्टोरी रो गोटे पैराग्राफ राइटिंग गोटे एक्सपांडिंग पैराग्राफ आ गोटे ग्रामर आसीबो 10 मार्क रिलेटिंग टू प्रीपोजिशन राइटिंग स्किल में सेटा देबी पैराग्राफ गोटे सेंटेंस देखबो त हम एक्सपांड कर लिखिबा एग्री सर इसमें अच्छा इंट्रोडक्शन 1 रो टोटली कंप्लीट ही दिला अच्छा standing up for yourself the legend behind a legend the golden touch is London in -4 एटा कंप्लीट ହେଇଛି ନା इंट्रोडक्शन 1 अच्छा पोएट्री सेक्शन देखिला stopping by ocean snow evening upon in the still night the insect rock to my true friend fishing complete नहीं बाबा आस्तिक रा सेमती कोर्स है तो टाइम लिमिटेड हम कर रहे हैं फिशिंग के पढ़ाई Listen students, page number 115 of invitation 1. Invitation 1, page 115. Listen students, fishing. That is actually composed by Goparanjan Mishra, introducing the poet, very known for everybody else. Goparanjan Mishra was born in 1954. That means he is still alive. A well-known teacher of English in Odisha has a fascination for writing poems in English. He has certain type of enthusiasm to compose poems. Goparanjan Mishra classic poem compose karante. He has recited most of his poems to learned audience in different parts of the country and has been widely acclaimed. कविता लिखिबा कविता रे सुर आ ताल दबा गोटे गीत तमे कंपोज करिनेबो लिखि दे परिबो किंतु तार गोटे लिरिक देई कि तमे कोन करिबो जते बेले ताको एनालिटिकली गाइबा को चेष्टा करिबो इट बिकम्स मच मोर फैसिनेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग सो स्टूडेंट्स at present he is working as the principal of JKBK college Cuttack JKBK college जातीय कवि वीरकिरी कॉलेज रो प्रिंसिपल एक्टिंग हिसाब रे रही चंती बोली देई चंती किंतु वर्तमान से गोपालरंजन मिश्र प्रिंसिपल ले नहाती स्टूडेंट्स has been perhaps retired still it is doubtful warm up poetry is first of all for enjoyment ले रोज हमें पढुचे गोटे स्टोरी पढुचे जेति कि हमको एम्पैथिक वे रे मजा न लागुची किंतु पोएट्री हमें पढिला बेलू इंटरेस्टिंग लागुनी मु कहबी गोटे मेलोडी प्रोग्राम हैला मेलोडी प्रोग्राम रे के जाय गिरी गोटा बॉय धरि गिरी आरंभ करिवो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज विनिंग करिवो लोक माने कोन करिवे ए जो टमाटो अंडा जैसे प्रकार रेट कमी जाई कि बतन से खूब पड़िले पोएट्री रे गोटे किछि वैल्यू अछि सेति पे हमें कोको को बहुत अप्राइज करू
कोई लिखा में बहुत प्रशंसा करो. So students, poetry is first of all for enjoyment. The musical qualities as well as the rhythm of a poem are its most attraction. कविता लेखिबा कविता को सुर एवं ताल दवा मु जोटा कहबे इट इज गेटिंग टू बी समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग एक्साइटिंग. बहुत मजा लागे जेतेबेला हम गीतटा को सुनि दो. हम माने सब फेवरेट गीत दिबो जहार जो गीत थाउ न थाउ नेशनल एंथम हम गाया को बहुत भल लागे. थैंक यू स्टूडेंट्स. So many poems also tells us fascinating story fishing. It is such a poem with both the qualities music and art. ये जो फिशिंग लेखी चंदी कंपोज करी चंदी पर्टिकुलरली गोपरंजन मिश्र तार टिके म्यूजिक रही के एवं चार रही के which attracts the audience of the world and the I mean the readers of the world. In this poem the poet seems to convey the idea that an act of kindness is a resource of joy. feeling आमे जे देखिबा लाइट ऑफ एशिया हो चंदी के ना गौतम बुद्ध से जो वाणी प्रचार करथिले धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि एवं ताकर मेन कांसेप्ट थिला जीवे दया जीव मन को दया कर जदि हमें कोन बोले काइंडनेस बोले एनिमल्स और कौन से लिविंग क्रिएचर भाई दैट इज नथिंग बट द वे टू गॉड. So students, the poem seems to convey the idea that an act of kindness is a resource of joy. जदि हमर का प्रति दया बा करुणा अछि ये होचे प्रकृति रे अंतर कारण. Read the poem and note what the speaker plans to do and what he ends up with. Speaker ready कौन गोटे प्लानिंग करि छथि एवं लास्ट रे एंडिंग कौन होइछ. The text students like a seasoned angler sure of his feet with a fishing rod and line and a bait. I said you all wait for me. This Friday tonight our dinner will be. Philip समस्त जेमती गोटे गोटे कार्य रे एक्सपर्ट था दि सीजन्स. रोहित शर्मा गोटे सीजन बैटर से गले किछि ना किछि राउंड करियो बोली लोककर विश्वास अछि. तेणु जे जो फील्ड रे एक्सपर्ट हैला से हैला सीजन. तेणु जो माने बंसी पकांती माछा धरती समस्त हाथ रे माछ पड़ी जाय. जणे जणे कोन करंती ना पर्टिकुलरली लाइक ए सीजन एंगलर जो माने बंसी नै पकांती कोठी कोपा गोटे थांती गोटे रड थाए किछटे सूता थाए गोटे एंगलर गोटे कंटा रही दिबो तादरे गोटे बेड फोटो लगे देबे पानी में पकेइबे माछ जब कोन करबो अछि टाणी लेके पळेबो. माछ जति की जोर टाणीबे एटी न्यूटन के तृतीय नियम प्रयोग सेति की जोर ऊपर से संग मारे माछ अछि ऊपर पळेबे. So similarly student what the first stanza speaks about like a seasoned angler sure of his feet से निश्चित रूपे फिट पाद चलन करिवो अर्थात सेतबे बंशी पकेइला अपन को टाणी करी आनिबो ऊपर को सेतबे सेति गोटे ट्रिक्स मध्ये अछि समस्त सेटा को परफॉर्म करि परिबे नाही. विथ फिशिंग रॉड एंड लाइन फिशिंग रा रॉड रहिछि बंशी रा हमर आ बेट गोटे थोको भी मध्ये रहउछि. आई सेड मु कहली यू ऑल वेट फॉर मी दिस नाइट टू नाइट आवर डिनर विल बी. से कॉन्फिडेंशियली कहले को बंशी नै कि जाउछि माछ धरि के आनिबी राति रे हमर जो डिनर हबो सेतिरे फिश फ्राई करिवा. तमे ताको निज ऊपर केते परसेंट कॉन्फिडेंस रहिछि. तो none of them did say a word on my face yet I heard some chuckles sure at my back. I told myself let me come back. ले जेतेबेले मु कहबी जे प्रकृति रे मु गोटे माछ धरि के आनिबे राति के हमर फिश फ्राई करिवा मो फ्रंट रे केई किछि कहबेनी मु आगे रे केई किछि कमेंट करिबेनी तो पछरे समस्त हसिबे. हां ये तो जाउची वर्तन सब जन पाछ देल के आसीबो एटा गोटे 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 पर कमेंट आसे ये भलो काम करू कि मंद काम करू ए समाज रे किछ नै किछ क्रिटिक्स अछंती समालोचक अछंती. जेतेबेले हमें भलो काम करिबा सेतेबेले गाय गान करिवे यदि वंस हमर टी खराब हे गेला रिजल्ट घरे घरे बोली के हम बगरे करी. सो स्टूडेंट्स तो नन ऑफ देम डिड से ए वर्ड जदियो सेतेबेले केई किछ कहिलेनी ऑन माय फेस मो सामने yet I heard some chuckles कि हंसले मुर्गी हंसले sure at me criticize कले at my back को पछरे. I told myself तो निज को निज कहले I told myself I myself भीतर डिफरेंस कोन I टा गोटे कोन हमर I so far as part substitute is concerned I pronoun
माई सेल्फ है कौन माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मु मु निजे माने प्राधान्य देली एम्फैटिक देली अधिकांश हम भी ताको एम्फैटिक प्रोनाउन बोली कहि थाउ आई रहला माई सेल्फ ही रो कोन हबो हिमसेल्फ सी रो हबो हरसेल्फ इट रो हबो इटसेल्फ दे रो हबो देमसेल्फ यू रो हबो योरसेल्फ एबडा सब हमर रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन जेतबे अधिक प्राधान्य दे हमें कहि थाउ ताले देखिबा एटी कोन आई टोल्ड माई सेल्फ लेट मी कम बैक ठीक अछि मते फेरी को जाई दियो मु निश्चित गोटे प्लीज कोन करी जाति राणीबी and our proposition our supposition our expectation our introspection will be fulfilled to the nearby pond I straight a ran with a fishing tackle and of course a can the minutes passed and the hours dragged it seemed no luck that day I had ले गोटे गोटे दिन लक मते प्रिफर करि थाए गोटे गोटे दिन लक मते हमके चांस दे थाए देखो एति के परे परे चले कोठी टू द नियर बाय पॉन्ड पाखरे जो पोखरी अछि आई स्ट्रेट वे रैन मु सेति की स्ट्रेट दौड़ी के गले विथ फिशिंग टैकल माछ धरिया पे जा जा रिक्वायरमेंट एंड ऑफ कोर्स दे कैन से जेकुर से लोक माछ धरिया पे जति रिक्वायर करि थाए बट व्हाट हैपेंड द मिनिट्स पास्ट समय अतिबाहित हो जाउतिला एंड द आवर्स ड्रैग एवं घंटा घंटा धरि समय जेता अतिबाहित हैला इट सेम द नो ला प्रिफर करो ने प्रिफर होनी गोटे गोटे दिन सेमिति कि पिले तमे जो प्रोफेशन रे जिया अछि माछ धराळ जाई दिबे घर को बोले नई की किबा पोखरी की बहुत गुडे माछ नै के प्रोफेशनल जो माने आ गोटे दिन कोन माने किछि माछ पड़ो नथबो कारण ताकू से दिन हमें कहबा कोन की लॉक प्रिफर कलानी तो लॉक फेवर कलानी गोटे गोटे दिन तुम एग्जाम पूर्व एमि तुमको दिबो लॉक तुमको साथ दबो केमिस्ट्री रे को चैप्टर ऑर्गेनिक चैप्टर टे भलो के देखि जे तादर क्वेश्चन पड़ी गला यदि जमा न आसिला आज मोर बैड लक मोते किछि चांस अपरांस कलानी केमिति बेले हमें मध्ये टिके फेट द लॉक ऊपर डिपेंड करतो सो स्टूडेंट्स लिसन टू मी इट इज सिंपली नो लॉक दैट डे आई हार्ड से दिन मते लॉक प्रिफर कलानी सेते बेले हमें कोन करू जेतेबेले हमर द्वारा कोनसी काम संभव हुएनी हमें कहां पर भरोसा रखो भगवान को ऊपर भाबिनियो हम द्वारा कोनसी गोटे मैथ हो कि फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि जो बायोलॉजी पाठ होउनी लास्ट में मल्टीपल चॉइस रे कोन करजो तम घरे जो ठाकुर कि बाटा घाट रे जो ठाकुर कि नले पाठ कॉलेज छक मा दुर्गा मंदिर ठाकुर नले तारिणी मांग मेड़ इला हम सरस्वती ठाकुर को कांतु को में बसिके कोडी अछंदी ताकू स्मरण करी कि गोटे टीक मार दियो घरे देखला ठीक ही देखि ए लॉन्ग इंडिया रे सरस्वती पा अछंदी ठीक अछि आ यदि भूल अछंदी छडा कहबा कथा नै साग मान भीतर कथा वार्ता टाइम दिबेला सो स्टूडेंट्स I thought fishes I would return home. Fishless I would return home and would face the cheers of some. I threw my line with a fervent wish. Oh God, today, please give me a fish. Play. हमें जो भगवान को ऊपर विश्वास रखू पर्टिकुलरली गोटे नेगेटिव थिंकिंग हे पारे गोटे पॉजिटिव थिंकिंग हे पारे जेतेबेले हमें घर ठाकुर को पूजा करिछु हे भगवान मोगर बहुत सुंदर को अछि चोर न आस चोर जेते चोरी करिया को राति 12टा गोटे रे बाहर जी से भल के टेस्टी पूरा को दळी नरिया छेना भल कि भोग कर ठाकुर डाकु जे हमर साइकलिंग काम बढिया घर कि भल भल जो माने रेपुटेड अछंती से माने घर को जाय चोरी करी कि अधिका नै कि आसी हमें सब बेले होते बिलीवर ऑफ गॉड आ बिलीवर ऑफ गॉड जते बडा हम हे जाऊ हमर पोटेंशियलिटी अछि कोन ना भगवान निश्चित रूप में हमर एक्सपेक्टेशन को कुछ फुलफिलमेंट करिवे ये चांस पर चांस तो को चाली चंत में केते बोर्डम केते मोनोटोनस अरे माछो पडुनी केमिति हबो तमे प्रथम थर मैथ एग्जाम देलो जीरो सेकंड थर जीरो क्लास रे समिति अंतर इंसल्ट हो जो थर्ड थर एग्जाम देबो जीरो तमर कोन गोटा हरासमेंट आसीबनी यदि गोटे टाइम जीरो पूर्व कोन हला 9 लाग गला 90 देख एतर मोर किछ नै मार्क पड़े बडी चाहिए जहां भी हो सिक्योरिटी पॉइंट किंतु बेले बेले हमें कोन करू सपोजिशन पाई हमर इंपोर्टेंस पाई हमर ऑब्जेक्टिव पाई हम डिपेंड करि थाउ होलहेटेडली अपन थॉट्स आई थॉट फिशलेस आई वुड रिटर्न होम मु मते बिना माछरे घर को फेरिबी एंड वुड फेस द चीयर्स ऑफ सम तमे जानि दिबो यदि भलो काम ए दुनिया रे हमें कले ताले बहुत प्रशंसा खराब काम कला माने जो बड़े प्रकार हमर परिस्थिति सृष्टि होतो तेणु कर ये एक्सपेक्ट कले आई थॉट फिशलेस आई वुड रिटर्न होम एंड वुड फेस द चीयर्स ऑफ सम बहुत लोक माने कोन करिवे कोलाहल करिवे मते कमेंट करिवे मते किछि क्रिटिसाइज करिवे
I threw my line with a fervent wish. ମୁଁ କଣ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲି କାହାକୁ ନା ମୋର ଯୋଉ ବଂଶୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କଣ କଲି ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କଲି ଓ ଗଡ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ गिव मी ए फिश ଆଜି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ କଣ କର ଏ କମଲ ସେଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ର ନୋଟ ଡାକିଲି ଆସିଲ କ୍ଲାସ କୁ ସେ କପି ଅଛି ପଚାରିଲୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି କି ରସ and lo the float sack rose again and a popped its head to tell me then this is just the time you man to catch a fish if you can. Low in the sense হঠাৎ ଗୋଟେ ଗୋଟେ wonderful thing ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଛଟେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଥୋପଟା ପଡିଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇକ ଗୋଟେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଫିଦର ଲାଇକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଥାଏ ଯୋଉଟା କଣ କରେ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଡାଉନ ଆଡୁ କି ଟାଣି ନବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଏ ଯୋଉ ଥିବ ଆମର ବିଶେଷ କରି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଭାସ୍କ ସୋଲଟେ ସେଟା କଣ ବୁଡିଯାଏ ବୁଡି ଗଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ତାକୁ କଣ କରିବ ହୁକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ମାଛ ଆସିବ ସେଇ ସମୟଟା ଯଦି ତମେ ହୁକ୍ ନ କଲ ମାଛ ତାର କଣ କରିବ ଉପର ଖସିକିରି ପଳେଇଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ତମେ ଅପରଚୁନିଟି କଲେ ୱେଟ କରିକି ରହିଛ ସୋ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫରୱାର୍ଡିଂ ବହୁତ ବେଟରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହଉଛି କଣ କି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଅଲରେଡି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଟପଟାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ବେଡି ନେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ରିପୁଲ କରିବା ନଚେତ we must have to lose it target our chance and lo the float sank rose again and popped its head to tell me then this is just the time you man to catch a fish if you can ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ବି ଛୋଟ ବେଳେ ତମେ ଅବଶ୍ୟ କଣା ପଢିବ ପିଲାମାନେ ଟାଉନ ସହରର ପିଲା रूल रूल गुड़ा तीन रो ऑन रो सब तीन गुड में से ऑन करो आउ नहीं यू तो सब सिंपल ऐड फोटो আছে সেকন্ড ইউজ ফেস্টিভাল এর পাখে নো ও তুমি কেতବେଳେ যাই রইব কেতବେଳେ যাই ମୁଁ ସୋଲନ କ୍ଲାସ এইটা কপিটা ସେ କପି ତ ମୁଁ ଧରିନି Listen, without delay, I pulled the string. What a catch did it bring? A 1 foot fish, bright and fair, that wrinkled and wrinkled in the air. Actually, students, the name of the fish is nothing but water. ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାଛର ଆଉ ପାଣିର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ବା ଲଭ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ପାଣି ଲଭ୍ କରିଥାଏ ମାଛକୁ ଥରେ ମାଛ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଆସୁଛି ପାଣି କହିଲା ନା ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଥିବୁ ତ ଲୁହକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ବିକଜ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁନା ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ କେହି ଦେଖିବେ ଭାବିନିଅ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରୁ କଣ କରିବ ମାଛ କହିବ ନାହିଁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଭୋର୍ସ ୟୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମାଛ କାନ୍ଦିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ନାହିଁ ଏଇଟା କୁହ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଏଲ ଲଭ୍ ବିଟୱିନ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଶ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋସାଇଟି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜ ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ ଇଟ୍ ଇଜ ସିମିଲାର ଟୁ ଏ ଫିଶ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର so what happens to be here without delay I pulled the string ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବା ସୂତାଟା ଲାଗିଥିଲା ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ମୋର ବି ଛୋଟ ବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଇଟ୍ and what a catch did it bring a 1 foot ଗୋଟେ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ମାଛ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସଫା ଲାଗୁଥିଲା that wrinkled in the air ସେ ଖାଲି ଜମ୍ପ କରୁଥିଲା କୋଉଠି ମାଛ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ସେ ତା ଜୀବନ ଜୀବିକା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତା କି ମୁଁ ପୁଣି କଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି
At this my joy knew no bound. I ran excited round and round. ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ବୁଢା ଲୋକଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରି ପାହାଚରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପଡିଗଲେ, ପିଲାମାନେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ କେବେ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲନି ରଖିଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଏ ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମौज ମଜଲିସ କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାଛଟାକୁ ନେଇ ଆଇଲା ମାନେ ମାଛଟାକୁ ଆମେ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭରପୁର ଖୁସି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଜି ଘରେ ବହୁତ ବଡ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛ ନେଇକି ରହିଛି, ସେକୁ ମୁଁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଛି। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ପୁଣି ତମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲା ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ ଅଛନ୍ତି କଣ କି ନନଭେଜ ର। ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ଟା କଟା ହଉଛି ଆଗେ ଯାଇକି ଆମେ ଛିଡା ହଉଛେ, ସେ ଯୋଉ ଗୋଡ ଲେଗ ପିସ୍, ଯେତେବେଳେ ଛେଳିଟା ମେ ମେ ହଉଛି କଟା ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ଉପରୁ ଟିକେ ଦବ ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ଥରେ ଭାବିଲ, ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଥରେ ଛୁରୀକି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଡାଏ ଟେବୁଲ ତଳେ ଚେୟାର ତଳେ ଦେଇ ଯାଇକି କିଛି ନହେଲେ 5 ତାଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପ ଜଣେ ଦେଇ ପଡିବ ଜୀବନ ବିକଳରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ପାଟି ଫୁଟନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ସଫର ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଛଟାକୁ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଆଣୁଛେ, ତମେ ପିଲେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଆମର ବିଶେଷ କରି ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ, ଚିକେନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବିଶେଷ କରି ପାଉଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡା ତାର ଜାରି ଭିତରେ ପାଟି ଢକ ଢକ କରି ଅନଉଥିବ ଜଳ ଆମ ସିରିଏଲ କେତେବେଳେ ଆସିବ। କେହି ଦୁନିଆରେ ଚାହିଁଲେ ମରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଢୁକୁ କହୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ 95 କି 110 ଲୋକ ହେଇଥିବ, 110 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଦେଖିବି କଟକରେ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମରିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା ସିଓର ନୁହେଁ। କୁହ ପିଲେ, ଏ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମରିବା, କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଭୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଓର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିଏ ମରିବ। ତେଣୁ ଭାବିନେ ଏଇଠି at this my joy knew no bound. ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା କିଛି ରହିଲାନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଛଟା ଧରି ନେଲି। I ran excited round and round. ମୁଁ ବଳକଲ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସ, କେତେବେଳେ ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ। But with a gasping mouth and wistful look, it seemed to say, please unhook me and let me go again to my home, my country land. बहुत समय देखिबो बहुत ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦି ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଂ ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ଲାଇନ ର ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ବିଶେଷ କରି 1948 ରେ 1948 ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ वर्ल्ड ओवर रे रिफॉर्मेशन आसिला। अब तुम से जानते हो 1948 7 अप्रैल रे कोन फॉर्मेशन होइतिला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। हमर सबठारो बड़ जिनिस होची स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जदि हमर परफेक्ट अछि, माइंड हमर परफेक्ट अछि, तो WHO जो पर्सपेक्टिव आनला फॉर्मेशन हैला तर तीनटा जिनिस ऊपर ऑब्जेक्टिव देला। फर्स्ट हला हमर कोन हेल्थ ऊपर, मेंटल स्टैंडर्ड ऊपर देला, आ ऊपर देला सोशल वेल्थ ऊपर। आमे जदि प्रकृति रे गोटे सुस्थ सबल मानव हवा, हेल्थ हमर गोटे वेल्थ रहबा दरकार, हमर विशेष कर मेंटल स्टैंडर्ड उन्नत हवा दरकार, आ देन होची सोशल बैकग्राउंड हमर स्ट्रांग हवा दरकार। तमे जदि गोटे भलो सोसाइटी न पाइबो तमे केबे प्रोग्रेसिव करि परिबोनी, सेते पे गोटे भलो एनवायरनमेंट को सोसाइटी रहबा दरकार। किंतु 50 वर्ष पर देखा गला 1998 रे जेतले रिजोल्यूशन आसिला लोकन पे आ गोटे जिनिस दरकार, से जिनिस होची कोन ना स्पिरिचुअल वेल्थ। यदि आध्यात्मिक चेतना भाव नहीं तबे भी जानि थो साइंस तो बहुत पढ़िछ, आइंस्टाइन को कथा देख, न्यूटन को कथा देख, आर्किमिडीज को कथा देख, से माने लास्ट को इवन हमर सार्वेटी लगै छै को बडे जन अलग को इंस्टीट्यूट में मन पडुनी। तमे देखियो प्रत्येक बैकग्राउंड रे जत्ते तमे साइंटिफिक स्ट्रांग होबा को जाइबो सेतबे तमे स्पिरिचुअल ऊपर तुमको नियति डेडिकेट होबा को पड़े। साइंटिफिक जदि डेवलपमेंट करबा स्पिरिचुअल फैक्टर ऊपर हमको डेवलपमेंट आनिया को पड़े। अब जेतेबेले हम स्पिरिचुअलिज्म को फास्ट पर्सपेक्टिव वाले ग्रहण करबा, प्रथमे हमें एक्सेप्ट करबा श्रद्धा सबुरी, लव फॉर ऑल, समस्त को स्नेह ममता भीतर रखिबा, समस्त को अफेक्शनेट होबा, समस्त को आदर सम्मान करबा, ऑटोमेटिकली हम एनवायरनमेंट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव करि जेबो। नले हमें कोन करिया मैक्सिमम टाइम डाइवर्टेड होबा, मेंटली प्रेशर रहइबा, स्ट्रेस रहइबा, एट द प्रेजेंट सिनेरियो सेटनी तो पुत्र हम मान को पई। सो स्टूडेंट्स व्हाट दिस टॉपिक टेल्स, देखो पिले माछ कथा कहूनी किंतु माछर गोटे फीलिंग्स अछि,
ମାଛ ଚୁପଚାପ ଅନେଇକି ରହିଛି। So far as poetic temperament is concerned, କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? Please unhook me and let me go again। ପିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଡି ଆଣିବ, କହିବ କାହିଁକି ତୁ କମ ମାର୍କ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଧମକେଇଲ ବେତ ଟାଣିକି ଉଠେଇଥିବ ବାଡେଇବାକୁ, ସେତେବେଳେ କହିବ ନା ନା ତୋତେ ମୁଁ ଆଉ ବାଡେଇବିନି, ଆଉ ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେସନ ରହିଲା। ବାଡେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୋରାଲ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ 14 ଜେଲକୁ ନିଆଯାଏ, କାହିଁ ତାକୁ ପାଠ ଧରିତେ ଗୋଟେ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ରଖାଯାଉଛି କିଛି ମୋରାଲି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମାଛଟା କଣ କରୁଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଏଟିକ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ଲିଜ ଅନହୁକ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ଗୋ अगेन। ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପାଣିରେ ଛାଡି ଦିଅ, ଅର୍ଥାৎ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଯାଏ। ଟୁ ମାଇ ହୋମ ମାଇ ପଟ୍ରି ଡେନ୍। ମୋର ଘର, ମୋ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର କୋଉ ତହସିଲ କି କୋଉ ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ମୋ ଘର। I did think of my 3 hours labor। ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। and the spicy fish fry flavor। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ କହିଦେଇଛି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାଛ ଯୋଉ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଏ ପିସ୍ ପିସ୍, ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟି ଘରେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ରବିବାର କି ବୁଧବାର ଯାଉଥିବ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ତ ମମି କହିବ ମମି ମସଲା ବାଟିକି ରଖ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଉଛି ଖାଇକି କରୁଛି। ଯଦି ମମି ଧର ଯୋଉ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ନାହିଁ କି ଚିକେନ ନାହିଁ କି ମଟନ ନାହିଁ କି ଶୁଖୁଆ ନାହିଁ, ଘରେ ଗାଳି ମିଶିଛି। In a similar fashion, students, I did think of my 3 hours labor। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଲେବର କଲି 3 ଘଣ୍ଟାର ତାରି ବାବଦରେ ଭାବିଲି। and the spicy fish fry flavor, तार जो टेस्ट रही है, फ्लेवर रही है, तार কথা আমার মনে পড়ি গলা, বিশেষ করে মাছ ফ্রাই করতে। Back home some working face would stay for nothing however I did there। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିବି ବହୁତ କିଛି ମତେ ମକିଂ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆଇରନ୍ ୱିଲ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ। ତମେ ଡେଡିକେଟିଭଲି ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ଫୁଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ତା କଥାରେ ବାୟସ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ କାହାରି ପାଠ ପ୍ରତି କଣ କରିବା ନା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନବାନି, ଅର୍ଥାତ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସୁପରିୟର ଅଥରିଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଯଦି ପରଫର୍ମ କରିବା, ଦେନ୍ वी विल बी विनर्स। As the sun was sinking behind the hill, a strange feeling my heart did feel। ହଁ ପିଲେ, ତମେ ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖିବ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ଏଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଫିଲିଂ। କଣ ଫିଲିଂ? ତମେ ଗୋଟେ ନଭେଲ ପଢିଦିଅ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିନିଅ କିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଗୋଟେ ନଭେଲ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଆପ୍ କୁ ଟିକେ ଡିଟରମାଇନ କରିନିଅ। ତମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିଲା ପରେ ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି। ତମେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫିଲୋସଫର ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଥିବ, ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ତମେ କେମିତି ଡିଟରମାଇନ ହେବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ତମକୁ ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ ଦିଏ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ ଦିଏ, ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ରହିଥିଲେ ଦିନେ, ସେ ଦିନେ ଏତେ ଟପ୍ ହେଇପାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହେଇପାରିବୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିଡିଟରମିନେସନ। ତେଣୁ ପିଲା ଭାବିନିଅ, as the sun was sinking behind the hill, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡର ପଛପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। strange feeling my heart did feel। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିଲା, ଏବଂ ମୁଁ କଣ କଲି, ମନରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। in the evening's crimson glow with greater joy I let it go। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତକାଳ ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ କିରଣ ଆସୁଥାଏ, ରକ୍ତିମ କିରଣ ଆସୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ବା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ କଣ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଯୋଉ ମାଛଟାକୁ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, 3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମାଛ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରପୋଜାଲ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ସେ ମାଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ମନେ ରଖ, ଯିଏ ହିରୋ ତାକୁ ମାରେ ନା, ଯିଏ ହିରୋ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। Try to understand my points। So in the present scenario, in the 21st century, the real heroes are nothing but the doctors and the scientists। ଏମାନେ କଣ, ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଭାବିନିଅ। ଯିଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ, they are the real heroes। They are nothing but the super beings, I mean superior beings in the society।
ତେଣୁ ଆଉ जो क्रिमिनल माने टेररिस्ट माने मଣିଷ को मारि देले प्रकृति से माने हीरो नुहे. This lesson gives a certain type of a memorandum that service to all the creatures and feelings towards the creatures relating to their living conditions is nothing but the prosaic instinct of a joy. जीवन रे जदि हमें आनंद पाउचे ताले जनक जीवन को रक्षा करके हमें आनंद पाइबा. ये समाज रे बहुत प्राणी अछंती जो मन को देखो रास्ता घाट रे गोड़ भांगी जाई के पड़िछि के बा गोटे गोटे ए माने एनिमल्स माने अछंती तांको देहरे गोटा बुल्स खंडिया काबर आइ करी किछि रोग हो गलानी तांको तांको हमें केमिति टिके दरकार पड़ले हमर जो वेटनरी अछंती सर्जन मान को आजिकल तो सब मिली गलानी टोल फ्री नंबर फोन करी हमें केमिति अवेयरनेस करबा केमिति लोक मान को सर्विस देबा एनिमल हूँ तो देखो से बाहर भी हूँ तो ताको वेल ट्रीटमेंट करबा. इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डिग्निटी सोशल एज सर्विस इज कंसर्न. हमें खाली मारी देले पिले किछि रिवार्ड पाइबा से पता नहीं सेटा होची पर्सनल इंटरेस्ट. ये जो टॉपिक का लेखा हला जदि पिले से माछटा को धरि ना दे माछटा गणी घरे फ्राई कर दा दे का घरे माछ खाइ होनी किछि केतेटा परिवार अछि केतेटा वंशी को के माछ धरुचंदी वंशी धरला परे परे माछ खाउचंदी समझ को जेतेबेले जणे जाउची माछ धरिया पई सेतेबेले से बाबूजी कोन मु जदि केजी की 2 केजी माछ धरली ताको आनिकट रे बिकिबी जो पैसा मिलिला तो घर लोक माने चलिबे तो फैमिली मेंबर को मेंटेन करिबी. ये थिंकिंग केते लोक को पाखे आसुची पिले. रियली दिस चैप्टर इज वेरी एम्फैटिक एंड गिव्स अ लेसन टुवर्ड्स ह्यूमन वर्ल्ड. अच्छा ये टॉपिक हम बुझेले तमन को भीतर केटी के एलाबोरेट करि परिबो कि फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. एनीबॉडी एल्स? Vishwajit. CGILD means professional students. So far as glossary is concerned, page number 117. CGILD, a person with a lot of experience in a particular kind of work. ये जो काम ऊपर expert थाते तब हम CGILD बोले कहूँ. Second angler, one who fishes with an angle or hook attached to a fishing line. Already तुम्हें जानती हो माछ कंटा जो कंटा टा बेंड के रही थी तो खाइला मैंने कौन भी फोटो खाइला बेले को कंटा बंदे को बिगला पर माछ सुटे. बेट होची तोप पुट ऑन ए होok to catch fish. माछ को धरिया पे हम जो गोटे गोटे प्रकार प्रकृति रे एटा कहले हमर माने हमें कोन को प्रिटेंड करि थाओ छलना करि था माछ को तो से खाइ दे देखिबो जे थोपरे भी थोप अछि क्वालिटी थोप विभिन्न प्रकार थोप को केकरे माछ धरछ. देन चुकल्स साइलेंट लाफ्टर लोक तो आगे रे किछि खाइ परिबेनी चुप चुप हसी आरंभ करिबो जाउ जे ना बड़ बड़ माछ नै केसिबो. हां विभिन्न प्रकार कमेंट जेमते आसे. देन स्टूडेंट्स fishing tackle in the sense all the equipment such as the rods line bait etc used in angling. Cheers means rude remarks or taunts. अर्थात परिहास करिबा समालोचन करिबा को एटा कहि थाउ पिले. This is the end of the poem fishing. Anybody else who can speak something else relating to the topic? Ashish, come here and say something relating to fishing. You. Perfect English. That means related to fishing. Come and say anybody else. You see Ashish is coming to deliver something else relating to the fishing and similarly you the students you are very exponent of English literature. Almost all the boys and the girls. Come and say something else relating to fishing. Only 5 minutes is given to all the students. 2.5 minutes. Come. For us in the last class, anybody was giving certain type of tricks relating to the topic concerned? So far as you are the science students, particularly after completing your entrance examination, wherever you will get yourself admission, the only way of impress the teachers is nothing but to speak in English. Since you are a science student, you may be here, and after some years, you may be the members of NASA. But that doesn't matter, students. What you learn, try to deliver it yourself. And spoken English is nothing but a trick related to habits. Habitually, तमें ओडिया जैसे बड़े कहूँदिलो, मंजे तो बड़े मामा तमें कहूँदिले, भात खाइबू आ हाँ मामा खाइबी. जैसे बड़े मामा कहूँदिले ओडिया व्याकरण कौन सीखी, कर्ता क्रिया कर्म छोटे बड़े सीखी दिलो सब. छोटे बड़े तो ये भी तो बता ले बसी.
Siddhant, you come. Your friend Siddhant is very excellent so far as the exposition of the poem is concerned. Siddhant, you come and say something related to fishing. What the topic tells about, what is the gist so far as who was the poet, who is the poet, and who will be the poet so far as the fishing is concerned. So deliver something else. Gita, you come here. Come. Try to always be a frontline soldier. 2 minutes only. Okay. Go through the topic. What do you think about just deliver yourself? Sinan, go to the topic. Very easy topic. No. I got 10 lines would be sufficient. I want that how you to be confident. Samigya,